सब बैटरी तो दागी सब बैटरी केईटा गोटे बाद नहीं तो हम की करिए हां मु भी करिए तांता को पैक करिया रखि देले साइड रे हां 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 रोहित सब ठीक है ब्लॉक पड़ गया इसमें बर्फ जम गया बर्फ हालत देखो बर्फ नहीं जमा शॉर्ट हुआ कुछ पता ही नहीं चला
कौन सा महीने का है ये? डी 22 22 दिसंबर 22। यही है क्या? यही है ना? सेल शॉट जाएगी तो पड़े दीजिए मुटला करे को छोटी मार तो लगे को चले किसी दिन तो चली थी वो। तेरे फाटू चिकन प्लेट मसला भल में फाटा কোম্পানি सब पार्टी এই রকম বুমরি জীব এটা ঠিক আছে হলা এটা অসুবিধা কিছু हाँ सरकार हो जाएगा না এই রকম ফাটিয়া কথা না पूरा बोल से फुटका 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 ऐसे वो पूरा पे हाँ ওটা একটা দেখার আবু যেরকম নেই না একটা ভুমরি तो फाटी चले जाए এটা তো অল্প ফাটা তার তলে গুড়া পুরা অঠলা বিলে যেরকম ফাটে না না उसमें वर्षा ही नहीं फाटी थी ଏ ମଉସାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଉଠିଲା ଜମିର ଚାଲି ପାରିବନି ଗୁଡ଼ ଗଳି ଯିବ नमका लिखी देता तेने भर दे मु तेरे पर नमका लिखी दियो नंबर मार्कर पेन दरकार ना बारंबार दिए की माटी हो जाए সেটা দিয়ে নমুনা রয়েছে खेती आवड़ा आनी मिर्ची रखाई नहीं किस वो कटने
वीडियो बनाता है। फोटो नहीं देती कौन सा नहीं देती। मोबाइल रखिया भाई डिजाइन तो भल करते कहते मास लेखा सी जी 8 मास जी कहते 20 ना 22 आता ना आगे फिर क्यों 15 बनाइले नंबर को जीवु आलू देखिए हमर जंगू बेटी फट मारा कि ना तो काटू पे कि देखो 4 प्लेट थर्मोकोल पड़ी तो मुंडे इधर मुठी कर गला ना कहीं चला दिन दे नेगेटिव प्लेट को देख कर कहीं कहते नहीं जा बेटी 8 मास ये पेस्टिंग प्लेट वाला एक किसी को तो एक की प्लेट वाला को या मशीन पेस्टिंग या मशीन पेस्टिंग वाला चल नो बना बोलो ये प्लेट है एक किसो घेतला नेगेटिव प्लेट चालली टाइज किती